معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ تصور کیجئے اسٹیج پر کون کون سے کردار موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور آدم ہے، آدم اور حوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فرشتے کی خاصیت کیا ہے؟ خدا تو خالق ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب کا خالق ہے، سب کا پالن ہے، سب نظام کو چلانے والا وہی ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جن میں نر تو ہیں، مادہ نہیں ہے، یعنی فرشتوں میں مذکر اور مؤنث کا کوئی تصور نہیں ہے، ان میں صرف فرشتے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق کا طریقہ کار جو الگ ہے، جو ہمیں روایات سے ملتا ہے، ان کا پیدا ہونا، ان کا بننا، یا اللہ نے جس طرح بنایا وہ الگ صورت ہے، اس میں یہ نر و مادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جنات جو ہیں ان میں نر و مادہ ہیں، اگر نر اور مادہ ہیں تو ان میں نر اور مادہ کی محبت کا تصور بھی پایا جاتا ہے اور وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور آدم اور حوا وہ بھی نر اور مادہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اب معاملہ جو میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ رکھنے لگا ہوں وہ اب دیکھنا ہے اس ماحول میں، اس کو سامنے تصور میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ کے کیا معنی بنتے ہیں اور شیطان نے آدم اور حوا کو کس طرح سے برگلایا تھا۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 کا ایک ٹکڑا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور شیطان نے کہا، ما نہاکما، کیوں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، ان ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے بارے میں، الا، سوائے، ان تکونا ملکین، یہاں جو بات ہے تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین، یہاں صبر جو ہے صبر میں فرق پڑتا ہے۔ تکونا کے معنی ہونا یا اس کی موجود ہونا، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہو گیا یا وہ جن بن گیا، بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ کافروں میں سے تھا۔ اور یہاں الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے رہو، اور تکونا من الخالدین، اور تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی فرق یہ پڑا کہ ہم نے تکونا کے معنی جو لیے نا، تم ہو جاؤ، تم فرشتے ہو جاؤ، اور یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ فرشتوں کو آدم نے دیکھا ہوا تھا، آدم جانتا تھا کہ فرشتے کیسے ہیں، اور ان فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہوا تھا، آدم ان سے افضل تھا، ان سے برتر تھا۔ اب آدم کا اپنے سے کم تر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ عقل نہیں مانتی کہ آدم کو فرشتہ بننے میں دلچسپی تھی، وہ فرشتہ بننا چاہتا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ فرشتے اس سے مار کھا گئے تھے اور اس کے سامنے ان کو سجدہ کرنا پڑا تھا، آدم کی بڑائی کو ان کو تسلیم کرنا پڑا تھا۔ جب فرشتوں نے آدم کی بڑائی کو تسلیم کر لیا تھا تو آدم کیوں فرشتہ بننے کو چاہے گا؟ لہذا اس آیت مبارکہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم فرشتوں کی طرح رہو اور ہمیشہ رہنا، یہی جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ۔ آگے جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے ان سے قسمیں کھائیں اور ان سے جھوٹی باتیں کی، یہ اور باتیں ہیں۔ جو یہاں جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے شیطان نے، یہی ان سے کہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ تم اسی حالت میں رہو، تم فرشتے ہی ہو اور یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ جبکہ آدم دیکھ چکا تھا، جنات اس کے سامنے تھے، وہ ہم میاں بیوی تھے، ان کی آپسی محبت تھی، اور اس کی بیوی آدم کی بیوی آدم کے ساتھ سے جب اس نے کہا
शैतान ने कि तुम यहीं रहने वाले हो जाओगे, यहाँ पर ही रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने तुमको मना किया है। और अगर तुमने ये दरख्त का फल खा लिया तो फिर तुम दुनिया में जाओगे और वहाँ तुम्हारी मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, तुम्हारी सब इल्म अल्लाह ताला ने आदम नस्ल को दे दिया था। अब जो हमारे बुजुर्गान हैं उन्होंने यही हमें कहा कि वो फरिश्ता हो जाओगे ये फल खाने से, लिहाजा उसने खा लिया। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही कि सबसे पहले वो फरिश्तों को देख चुके हैं, फरिश्तों को देख चुके हैं कि उनमें कोई नर व मादा नहीं है, और फरिश्तों ने आदम को सजदा किया हुआ है। और अब आदम अपने से कमतर तो बनने से रहा। अगर अपने से कमतर बनने को आदम चाहता था तो आज भी दुनिया में इब्ने आदम अपने आप से कमतर बनने को पसंद करते, लेकिन कोई भी कम करतर बनना नहीं चाहता और सब भी अपने से दूसरों से बेहतर बनना चाहता है। ये इस बात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि आदम फरिश्ता नहीं बनना चाहते थे, बल्कि शैतान ने ये कहा था कि तुम फरिश्ता ही रहोगे और तुम यहाँ ही हमेशा रहोगे। बात समझ में आ रही? मेरी बात दिल को लग रही है या नहीं लग रही? देखो सीधी सी बात, फरिश्ते आदम के सामने थे, फरिश्तों को देखा हुआ था, उनमें कोई नरो मादा का तस्वर नहीं, क्योंकि उनकी पैदाइश और तरह से होती है। जिन्नात जो थे उनमें नरो मादा का तस्वर है, उनमें होते हैं, आज भी होते हैं। और आदम के साथ भी हवा थी, वो भी नरो मादा थे। अब जबकि उनको जन्नत में भेज दिया गया था तो वहाँ वो नरो मादा वाली ख्वाहिशात जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। आदम ने शैतान ने उन्हीं ख्वाहिशात को उभारा था। अल्लाह ताला ने आगे जो बयान किया है, फज़ल्लहु मा बिग़ुरूरिन, उन्हें गलत बातें की, उनसे गलत नताइज निकाल कर दिखाए, वो धोखा दिया, कस्में खा कर धोखा दिया। ये बात जाहिर करती है कि उस आदम ने वही बात, शैतान ने वही बातें बताई थी जो जहाँ दुनिया में होने वाली थी। और क्योंकि आदम और अम्मा हवा दोनों ज़ौज थे, दोनों मियाँ बीवी थे, जैसे कि अल्लाह ताला कहता है उसकुन अंता व ज़ौजुकर जन्ना, तू और तेरी ज़ौज जन्नत में रहो। और ज़ौज की मोहब्बत एक फितरी अमल था आदम का, क्योंकि अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को आदम के जिस्म से बनाया था। जब आदम के जिस्म बनाया था तो वो मोहब्बत लाजमी थी। जब वो लाजमी थी तो जब शैतान ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको इस दरख्त से इसलिए मना कर दिया है कि तुम फरिश्तों की तरह ही रहोगे और यहीं हमेशा रहोगे, और उसके बाद जो वो बातें उसने की उसका जिक्र तो कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन मालूम यही होता है कोई दुनिया के हालात वगैरह थे, इसके बारे में ही आदम को बताया गया था। शैतान ने उसको बताया था क्योंकि उसको भी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया हुआ था और आदम को भी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया हुआ था। और धोखा और ग़रूर इसी तरह से दिया जाता है कि बात सही हो नतीजा गलत निकाला जाए, बात सही हो और उससे नतीजा गलत निकाला जाए, यही ग़रूर होता है, यही धोखाधड़ी होती है। और इसी तरह से शैतान ने आदम को धोखा दिया था, क्योंकि आदम फितरतन सादा था, अगरचे इल्म याफ्ता था, उसको मालूम था, अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन तजर्बा नहीं था, तजर्बा शैतान को था। और उसी ने उसी तजर्बे की बिना पर वो उसके सामने सही चीज़ों से गलत नतीजा निकाल कर आदम के सामने रखा और उसके इस बात पर कायल कर लिया, उन दोनों को कायल कर लिया कि वो इस फल को खाएं। और अगली बात जब वो फल खाया तो क्या हुआ, उनकी औरात ज़ाहिर हो गई जो कि शैतान चाहता था। यही भी वो, इससे भी वही बात ज़ाहिर हो रही है, वो पहले फरिश्तों की माने थे, क्योंकि फरिश्तों में नर मादा का तस्वर नहीं है, तो लिहाजा आदम और हवा को भी आपस में इसका इल्म नहीं था, वो चीज़ें ये नहीं जानते थे। लिहाजा जब वो फल खाया तो उनके वो औरात ज़ाहिर हो गई, तो वो अपने जिस्म को दरख्तों के पत्तों से ढांपने लगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, बात एक लफ्ज़ कि अगर मानी उल्ट हो जाए या उसको माने को उल्ट समझ लिया जाए तो पूरे का पूरा नतीजा गलत हो जाता है।
आदम को फरिश्ता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फरिश्तों को देख चुका था और फरिश्तों से अपने आप को सजदा करवा चुका था। जब वो कामयाब हुआ तो वो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, लिहाजा फरिश्ते आदम से कम तर थे और आला दर्जे से छोटे दर्जे में आना तो कोई पसंद नहीं करता, सीधी सी बात है। लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा ये इख्तलाफ हुआ हमारे बुजुर्गान दीन से कि उन्होंने एक बात को इस तरह से बयान कर दिया, अगर उस तरह से बात को देखा जाए तो वो बात बनती नहीं है। जब वो बात बनती नहीं है तो आखिर कोई सही बात तो भी होगी। मैंने जो ख्याल आपके सामने पेश किया है, अगर आप इस पर गौर करेंगे और आप मज़ीद इस पर सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात आप ही समझ में ही आ जाएगी कि बात यही है कि आदम को फरिश्ता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो पहले ही फरिश्तों जैसा था और शैतान ने इसीलिए उसको बरगला दिया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, कुरान की ज़ुबान अल्लाह ताला का कलाम है, फसीह व बलीग है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नुक्ते पर 360 ज़ाविये होते हैं, 360 पहलू होते हैं। कम अज़ कम अगर उनको मज़ीद तकसीम किया जाए तो वो हज़ारों अरबों पहलू बन जाते हैं और कुरान हर पहलू पर पूरा उतरता है और इसी तरह से कुरान के हर नुक्ते पर हज़ारों उसके पहलू हैं। जो किसी की समझ में आता है वो उसी को बेहतर जानता है, उसी को सही जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नज़र करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।